السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، آخر ما أخذنا الكلام عن المد الجائز المنفصل، وذكرنا أن حفصا رحمه الله يمد هذا المد إما 4 وإما 5، وأن المختار أي المقدم في الأداء مده 4 حركات. وذكرنا أيضا أنه يجوز قصره من طرق طيبة النشر، وعلى هذا الوجه تترتب أحكام لا بد من معرفتها لمن أراد القراءة به، وقد ذكرناها مجدولة في حاشية هذا الدرس. ونبتدئ الآن إن شاء الله في الكلام عن المد العارض للسكون. Ya, kata beliau hafizahullah setelah mengucapkan salam dan memuji Allah tabaraka wa taala, selanjutnya beliau menyatakan bahwa kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan tentang mad yang berkaitan dengan mad muttasil, mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil, yang mana ketentuan memanjangkan bacaan hukum ini adalah 4 sampai 5 harokat. Kemudian yang dipilih oleh para ahli qiraah adalah 4 harokat, dan ini dari jalur Thayyibatun Nashr. Nah, قال الناظم رحمه الله: ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. قال الشارح: ومثل ذا أي مثل الجائز المنفصل في جواز المد والقصر إن عرض السكون وقفا، بأن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا عارضا للوقف، كقوله تعلمون ونستعين والباب. وهذا المد يعبر عنه بالعارض للسكون. فالمد العارض للسكون إذن هو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا عارضا للوقف. إذن هذا هو تعريف المد العارض للسكون: أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا عارضا. لاحظ في هذه الكلمة كلمة تعلمون، حرف المد فيها ما هو؟ الواو. حرف المد فيها تعلموا، الواو، واو ساكنة قبلها الضم. فإذا وقفت على النون سكنت للوقف، فحينئذ وقع بعد حرف المد سكون عارض للوقف. هذا هو المد العارض للسكون، ومقدار مده 2 حركات أو 4 أو 6. إذن في 3 أوجه، وكلها حال الوقف على آخر الكلمة. بمعنى إذا وقفت على النون في تعلمون جاز لك 3 الأوجه، وأما حال وصلها فيمد بمقدار 2 حركات على أنه مد طبيعي، تعلمون فتقصر فقط لسقوط سببه. ما هو سبب هذا المد؟ سبب المد العارض للسكون هو السكون العارض على النون حال الوقف، فإذا وصلت ذهب السبب فسقط المد. ya, kata beliau selanjutnya di matan yang ke-45, wa mithlu dha in 'arada as-sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Wa mithlu dha, dan contoh yang seperti ini, maksudnya adalah dari contoh-contoh mad jaiz munfasil, maka boleh dibaca panjang dan boleh dibaca pendek.
dan ini telah lewat bersama kita contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, in arada sukunu waqafan. Kemudian jika ada sukun karena waqaf, yaitu kata beliau hafizahullah bahwa yang terletak setelah huruf mat itu huruf sukun. Sukunnya karena arid, ya, sukunnya karena waqaf. Jika ada huruf setelah huruf mat disukunkan karena waqaf, ya, maka ini namanya arid lis-sukun. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, ta'lamuna nasta'inu al-bab. Ini semuanya disebut dengan mad arid lis-sukun. Kemudian kata beliau hafizahullah, kita perhatikan pada contoh ta'lamuna. Ta'lamun, di situ ada waw sukun sebelumnya dhammah, huruf mad. Setelahnya ada huruf nun yang berharokat, tapi kita baca sukun karena waqaf. Ketika kita baca sukun karena waqaf, maka itulah arid namanya, arid lisukun, dipalingkan supaya kita baca sukun. Kenapa kita baca sukun? Karena kita berhenti di situ. Maka inilah yang disebut dengan mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun kata beliau hafizahullah adalah apa yang terletak setelah huruf mad ada huruf sukun karena waqaf, huruf sukun karena waqaf. Itulah yang disebut dengan mad arid lis-sukun. Kemudian ketentuan daripada mad ini dipanjangkan dengan 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Ada pilihan, ya. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Ini ketika kita waqaf pada hukum ini. Adapun ketika kita menyambungnya, kita membaca wasol, maka cukup dipanjangkan hanya 2 harokat saja. 2 harokat saja, kembali kepada hukum asal, yaitu mad tabi'i, ya, hukum mad tabi'i. Nah, وقبل أن ننتقل إلى مد اللين نسمع منكم أمثلة العارض للسكون بالأوجه الثلاثة. Ya, sebelum kita lanjut dari pembahasan ini, kita akan sebutkan contoh-contoh daripada hukum mad arid lisukun ini. تعلمون 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 تعلمون. بعضكم ينطق تعلمون، لا، هذا غير سليم. حرف المد لا ندخل عليه الغنة. مرة أخرى تعلمون 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 تعلمون. هذه 4 حركات. تعلمون تعلمون. هذه حركتان. نستعين نستعين. 6 حركات. نستعين نستعين. 4. نستعين نستعين. الباب 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 الباب. أحسنتم. Ya, kemudian beliau ingatkan tadi, ketika kita mengucapkan contoh ta'lamun, beliau contohkan dengan 3 bacaan tadi, ya, 3 panjang. Ada yang dibaca 2, ada yang dibaca 4, dan ada yang dibaca 6 harokat.
Ya, kemudian beliau ingatkan bahwa ketika kita memanjangkan atau membaca hukum huruf mad pada lafadz itu, maka jangan ada yang keluarnya dari hidung, karena huruf mad itu keluarnya bukan dari hidung. Nah, qala asy-syarih wa mithlu al-'arid lis-sukun maddul lin. Maddul lin kal-'arid lis-sukun. إلا أنه لا يمد في الوصل مطلقا، هذا فرق بينهما. فمد اللين لا يمد حال الوصل مطلقا، معنى كلمة مطلقا أي أنه لا يمد أيضا بمقدار الحركتين، لا يصل مده إلى مقدار الحركتين، بل هو أقل من ذلك، بخلاف المد العارض للسكون فإنه حال وصله يمد بمقدار حركتين كما مر معنا قبل قليل. قال ومد اللين، الآن يعرف لنا مد اللين، هو أن يقع بعد حرف اللين، أن يقع بعد حرف اللين سكونا عارضا للوقف، حرف ساكن سكونا عارضا للوقف، نحو البيت، قول، خوف، قريش. إذا لاحظ الكلمة الأولى وهي كلمة البيت، الكلمة الأولى وهي كلمة البيت، الياء ساكنة، الياء ساكنة وسبقت بفتح، وسبقت بفتح، الياء ساكنة سبقت بفتح، هذا هو حرف اللين كما مر معنا بالأمس، هذا هو حرف اللين. فإذا وقفت على هذه الكلمة سكنت التاء، سكنت التاء للوقف، هذا سكون عارض، إذا وقع بعد حرف اللين وهو الياء سكون عارض للوقف. وهكذا قول، إذا وقفت على هذه الكلمة سكنت اللام فوقع بعد الواو التي هي ساكنة وقبلها فتح حرف لين، وقع بعد حرف اللين سكون عارض للوقف، هذا هو مد اللين. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, dan yang semisal dengan mad adil disukun ini adalah matlin. Jadi matlin itu tidak dipanjangkan secara hukum asal, secara mutlak, tidak. Hukum asalnya 2 harokat, seperti mad asli. Tapi kata beliau di sini tidak dipanjangkan hanya seperti mad asli secara mutlak, tidak. Tapi bisa juga dibaca seperti hukum mad arid lisukun. Olehnya itu beliau sebutkan definisi daripada matlin, yaitu setelah huruf lin ada huruf sukun, sukun yang dipalingkan, ya, sukun yang dipalingkan karena waqaf. Ya, asalnya berharokat, tapi karena kita waqaf di situ maka berubah menjadi mad arid lisukun. Kemudian beliau sebutkan contohnya. Yang pertama adalah al-bait. Ya, pada lafaz al-bait kita lihat di situ ada huruf mad, ya sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah, dan setelahnya ada huruf yang berharokat. Kita waqaf di huruf ta, kita baca sukun, maka ini namanya matlin. Jadi seperti apa yang dikatakan beliau, bahwa yang semisal dengan adid ini adalah matlin. Nah, qala miqdaru madh يمد بمقدار حركتين أو 4 أو 6. إذن الأوجه الجائزة في مده هي كالأوجه الجائزة في مد العارض للسكون، كلاهما يجوز مده وقفا بمقدار حركتين أو 4 أو 6. Ya, kemudian beliau sebutkan ketentuan panjang daripada mad lin ini, maka kata beliau hafizahullah, adapun panjangnya yaitu dan ketentuan 2 harokat atau 4 harokat sampai 6 harokat. Nah, إذا نسمع منكم الآن هذه الكلمات بالأوجه الثلاث. Ya, kemudian beliau akan memperdengarkan contoh-contoh kalimat ini kepada kita sekalian. Nah, al-bait, al-bait, البيت، البيت، هذه 6 حركات. البيت،
البيت 4 البيت البيت حركتان قول 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 قول. هذه الثلاثة الأوجه. Ya, kemudian beliau sebutkan 3 contoh tadi yang kita telah praktekkan bersama dengan 3 tingkatan. Yang pertama dibaca 6 harokat, kemudian 4 harokat, dan dibaca 2 harokat. Nah. فما الفرق بين المد العارض للسكون ومد اللين؟ هل هناك فرق بينهما؟ نعم، لذلك قال الشارح والفرق بين المد العارض للسكون ومد اللين أمران، هما الحرف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والمقدار حال الوصل، وما سوى ذلك فيتفقان، ما سوى ذلك فيتفقان. إذا الفرق الأول الحرف. ما هو الحرف؟ قال فالحرف الذي يسبق الأخير في المد العارض يقال له حرف مد مكنون، نون، هذا حرف مد إذن عارض للسكون. وفي اللين يقال له حرف لين، قول، قو، هذه واو ساكنة قبلها فتح. لاحظ تعلموا، مون، هذه واو ساكنة قبلها ضم. قول، هذه واو ساكنة قبلها فتح. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني ومقدار الأول الذي هو العارض للسكون وصلا حركتان على أنه طبيعي. إذن العارض للسكون حال الوصل يصبح من الطبيعي الذي مر معنا، أحد أنواع المد الأصلي. وأما الآخر الذي هو اللين قال ولا يمد الآخر وصلا مطلقا، لا يمد. تقول مثلا قول الحق، لكن في العارض للسكون يمد بمقدار حركتين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، نستعين اهدنا بمقدار حركتين. Ya, kemudian beliau sebutkan perbedaan antara mad arid dan mad lin. Apakah ada perbedaan antara mad arid lisukun dengan mad lin? Kata beliau, iya, ada perbedaan. Kata beliau hafizahullah, adapun perbedaan antara mad arid lisukun dan mad lin itu ada 2. Yang pertama adalah huruf, dan yang kedua adalah ketentuan panjang ketika dibaca wasal. Kemudian beliau sebutkan adapun huruf yang merupakan mad arid disukun itu ada huruf yang mendahulunya di akhir, ya. Seperti dalam huruf mad beliau contohkan tadi ta'lamun, ada huruf mad di situ. Kemudian setelahnya ada huruf nun, ya. Huruf mad, huruf nun. Setelahnya ta'lamun, mu beliau sebutkan tadi ya, huruf mad. Itu untuk mad arid disukun. Jadi dalam hukum mad arid disukun yang ada di situ adalah huruf mad, ya. Ini perbedaan yang pertama dari sisi huruf. Mad arid disukun hurufnya adalah huruf mad. Adapun untuk mad lin maka hurufnya di situ adalah huruf lin. Beliau contohkan seperti qaul, ada waw sukun tapi sebelumnya fathah. Ini yang dimaksud dengan perbedaan yang pertama adalah dari sisi huruf. Yang kedua, perbedaan yang kedua dari sisi ketentuan panjang. Ketentuan panjang ketika dibaca wasol. Ketika dibaca wasol, maka untuk hukum mad arid disukun itu kembali ke hukum asal, dibaca 2 harokat, yaitu mad tabi'i, ya, secara tabi'i 2 harokat ketika wasol, ya. Adapun mad lin maka tidak dibaca seperti itu. Olehnya itu beliau sebutkan, dan pada hukum yang lainnya tidak dipanjangkan
ya, tidak dipanjangkan secara mutlak. Nah. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. قال الشارح أو قدم الهمز على حرف المد وذا أي وهذا المد يقال له مد بدل كقوله آمنوا إيمانا أوتي. إذا لاحظ آمنوا المثال الأول حرف المد في هذه الكلمة ما هو؟ الألف. سبق حرف المد بماذا؟ بالهمز. سبق حرف المد بهمز. إذن حرف مد وقع قبله همز، وقع قبله همز. وهكذا إيمانا إي حرف المد الياء، ونلاحظ أنه سبق بهمز أيضا. وهكذا أوتي حرف المد هو الواو سبق أيضا بهمز. Ya, kemudian selanjutnya di matan yang ke-46 kata beliau hafizahullah, au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Au quddimal hamzu 'ala atau didahulukan hamzah daripada huruf mad, maka kata beliau di sini adalah mad badal. Ini yang dinamakan dengan mad badal. Ya, seperti dalam contoh lafaz amanu imana, maka jadikanlah dua contoh ini sebagai contoh mad badal. Amanu kata beliau hafizallah, kita lihat di situ ada huruf madnya. Amanu ada alif sukun sebelumnya fathah, ada alif sukun sebelumnya hamzah, ada alif sukun sebelumnya hamzah. Amanu imana ada ya sukun sebelumnya hamzah. Begitu pula pada lafaz utu waw sukun sebelumnya ada hamzah. Maka kata beliau hafizahullah taala, apabila ada huruf mad dan didahului oleh hamzah, maka itu namanya mad badal. Nah. فمد البدل إذن هو أن يأتي قبل حرف المد همز وليس بعده همز أو سكون، كم مر معنا في المثال آمنوا، ويمد بمقدار حركتين. إذن مقدار هذا المد حركتان، وسمي بدلا لأنه في الأصل عبارة عن همزتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى. هذه قاعدة أنه إذا اجتمع همزتان من أول الكلمة وكانت الثانية ساكنة فإنها تبدل حرف مد. فكلمة آدم هي في الأصل أأدم، هذا أصلها، فأبدلت الثانية حرف مد فصارت آدم، فلذا سمي بدلا لحصول البدل. قال وقوله خذا فعل أمر بإبدال نون التوكيد ألفا بمعنى خذا، أي خذ ذلك. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, jadi untuk pengertian mad badal yaitu sebelum huruf mad hamzah, bukan setelahnya. Ya, bukan setelahnya hamzah atau sukun, bukan. Kemudian beliau sebutkan ketentuan panjang daripada hukum mad badal ini. Beliau sebutkan dipanjangkan dua harokat. Kemudian kata beliau hafizahullah, dinamakan dengan mad badal, ya, pada asalnya itu ada dua hamzah. Ya, pada asalnya lafaz tersebut ada dua hamzah. Ya. Yang pertama diharokat atau berharokat, dan yang kedua dalam keadaan sukun. Ya, dalam keadaan sukun. Kemudian diganti huruf yang kedua dengan bacaan
panjang yang berharokat. Misalnya Adama, asalnya A'dama, kemudian diganti dengan huruf mat menjadi Adama, sehingga dibaca 2 harokat. Nah, kemudian perkataan beliau huda. Ya, huda di sini adalah kata kerja, kemudian diganti dengan nun taukid diganti dengan alif, sehingga maknanya ambillah contoh-contoh itu. Nah, ثم قال الناظم رحمه الله ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. قال ولازم أي والمد اللازم وهو النوع الثالث من المدود الفرعية، أي الحكم الثالث. الحكم الأول الوجوب، وذلك في الواجب المتصل. الحكم الثاني الجواز، وهذا في 3 مدود مرت معنا، وهي الجائز المنفصل والعارض للسكون والبدل، ويلحق اللين بالعارض للسكون. الآن نأخذ الحكم الثالث وهو اللزوم في أي مد يكون. قال إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد، أي إن وقع بعد حرف المد سكون أصلي أي غير عارض. السكون الأصلي غير العارض، وهو السكون الثابت وصلا ووقفا. إذن هذا السكون ثابت حال وصلك الكلمة وحال وقفك عليها أيضا لا يتغير، بخلاف السكون الذي مر معنا في المد العارض للسكون، فإنه سكون يتغير إذا وصلت الكلمة ذهب هذا السكون وسقط، بخلاف السكون الذي نأخذه الآن فهو سكون ثابت وصلا ووقفا. قال طول أي يمد بمقدار 6 حركات لزوما، أي يمد بمقدار 6 حركات لزوما. فالمد اللازم إذن هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما في حالتي الوصل والوقف. هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما في حالتي الوصل والوقف. نلاحظ في المثال المذكور نحو الصافات، حرف المد المقصود هو الألف التي بعد الصاد، صا، هذا هو حرف المد. وقع بعد حرف المد فاء مشددة، إذن أين الحرف الساكن؟ هو يقول أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن، أين الحرف الساكن؟ الحرف الساكن هو أحد الفاءين، لأن أي حرف مشدد فهو عبارة عن حرفين، أي حرف مشدد فهو عبارة عن حرفين، الأول منهما ساكن، فالفاء المشددة هنا عبارة عن فاءين، الأولى ساكنة والصاف. إذن وقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما، وهو الفاء الأولى من الفاء المشددة. وهكذا ألف لام، هذه لا هذا حرف مد وقع بعده حرف ساكن وهو الميم سكونا لازما. هذا هو المد اللازم. المد اللازم أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما في حالتي الوصل والوقف. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala pada matan yang ke-47, walazimun inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Wa lazim, dan hukum mad lazim apabila disukun sukun asli. Mad lazim apabila ada sukun asli, baik itu dibaca ketika wasol ataupun ketika waqaf, dan setelahnya ada huruf mad, atau huruf mad kemudian setelahnya ada huruf sukun asli. Huruf mad setelahnya ada huruf sukun asli, maka tuwila, dibaca panjang. Kita lihat keterangan dari apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Wa lazimun, yaitu mad lazim, dan ini dari jenis hukum yang ketiga dalam pembahasan mad far'i. Yang pertama adalah al-wujub, mad wajib muttasil.
yang kedua adalah al-jaiz, mad jaiz munfasil, kemudian yang ketiga adalah al-luzum, yaitu mad lazim. Hukum yang ketiga, kata beliau hafizahullah, ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin. Jika ada sukun asli karena wasal ataupun waqaf yang jatuh setelah huruf mad. Jadi ada huruf mad, kemudian setelahnya sukun asli. Ya, baik itu secara wasal ataupun waqaf, maka ini namanya mad lazim. Ya, mad lazim. Jadi sukunnya pada mad lazim ini adalah sukun yang tsabit, sukun yang tetap. Ya, sukun yang tetap, baik itu dalam keadaan wasal kita baca sambung atau waqaf ketika kita baca berhenti, tetap tuwila dibaca panjang. Ya, kemudian beliau sebutkan di situ tuwila maksudnya dibaca panjang dan ketentuan ya 6 harokat luzuman, 6 harokat harus dibaca 6 harokat. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, fal maddul lazimu idzan, olehnya itu mad lazim adalah yang datang setelah huruf mad ya, adalah huruf sukun dengan sukun yang tetap pada dua keadaan. Ya, apabila datang setelah huruf mad adalah huruf sukun dengan sukun yang tetap pada dua keadaan, baik itu secara wasal ataupun secara waqaf, baik itu dibaca ketika menyambung atau dibaca ketika berhenti, maka itu namanya mad lazim. Contohnya pada lafaz was-saffati, was-saffati, ada huruf mad di situ, yaitu setelah huruf shad ada huruf alif, alif sukun, dan setelahnya ada sukun asli. Mana sukun aslinya kata beliau hafizahullah? Sukun aslinya pada huruf fa yang bertasdid, pada huruf fa yang bertasdid. Karena huruf tasdid itu diibaratkan ada dua huruf. Ya, diibaratkan ada dua huruf. Huruf yang pertama adalah huruf sukun, huruf yang kedua adalah huruf yang berharokat. Sehingga pada lafaz as-saffati ada huruf mad alif, kemudian setelahnya ada fa yang pertama yaitu fa sukun. Maka ini namanya mad lazim. Apabila ada huruf mad kemudian setelahnya sukun asli. Ya. Kemudian yang kedua sama pada lafaz alif lam mim. Alif lam mim, di mana huruf madnya di situ? Pada huruf lam, lam kalau ditulis ada 3 huruf, ada huruf alif, ya, ada huruf alif, alif sukun sebelumnya fathah, kemudian setelahnya ada huruf yang bertasdid. Huruf tasdid tadi beliau sebutkan diibaratkan dengan 2 huruf. Yang pertama adalah huruf sukun, mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat. Maka apabila ada huruf mad kemudian setelahnya ada sukun asli, maka itu namanya mad lazim. فهذا المد سمي لازما لأمرين. هذا المد الأخير الذي أخذناه المد اللازم، لماذا سمي باللازم؟ سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول للزوم مده 6 حركات عند جميع القراء. إذن القراء التزموا هذا الوجه، وهو أن يمدوا هذا المد، أن يمدوه بمقدار 6 حركات. كل القراء 10 يمدون اللازم بمقدار 6 حركات. والسبب الثاني للزوم سببه. ما سبب هذا المد؟ سببه السكون اللازم، وهذا أيضا سبب في تسمية هذا المد. قال وهو السكون اللازم وصلا ووقفا. وللمد اللازم أقسام، وللمد اللازم أقسام. نحن أخذناه تعريف المد اللازم وبقي أقسام لهذا المد، خص الناظم رحمه الله لذكرها الباب الآتي. شيخ يمكن نقرأ أمثلة يعني من الأمثلة الصافات وستأتي معنا في الأقسام. Kata beliau selanjutnya, olehnya itu dinamakan dengan mad lazim atau mad lazim ini mad lazim dinamakan dengan mad lazim
Sebabnya karena ada dua perkara. Yang pertama, tetapnya mat di situ, tetapnya bacaan panjang, yaitu dibaca 6 harokat. Dan ini sudah menjadi kesepakatan, ya, kesepakatan para ahli qiraah. Kesepakatan para ahli qiraah membaca hukum mad lazim itu 6 harokat. Ya, sepakat seluruh para ulama ahli qiraah membaca hukum mad lazim yaitu dengan memanjangkan 6 harokat. Ini yang pertama. Yang kedua, dinamakan dengan mad lazim karena sebabnya ada sukun asli setelah huruf mad, baik itu dibaca wasal atau ketika dibaca waqaf, tetap ada sukun asli di situ. Maka ini dihukumi juga atau dinamakan, sebab dinamakan dengan mad lazim. Dan mad lazim ini, kata beliau hafizahullah, memiliki pembagian-pembagian yang khusus yang akan disebutkan oleh penulis atau pengarang di sini. Nah, إذا نسمع كلمتين اللتين ذكرا، نسمع منكم هاتين الكلمتين. ya, kata beliau hafizahullah, kita akan pendengarkan dua kalimat itu tadi kepada kita sekalian. والصافات صفا والصافات صفا. لا تقول صفا والصافا فا، لا، رقق. والصافات صفا والصافات صفا. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. mantap. Ya, beliau sebutkan tadi pada contoh wasofati, beliau ingatkan di huruf fa, jangan dibaca fa, wasofa, fa, ya, buka mulutnya kata beliau, fa, ya, wasofa bukan fa, ya, beliau ingatkan seperti itu. Nah, ما شاء الله. أقسام المد اللازم، شرع الناظم رحمه الله في ذكر أقسام المد اللازم فقال: أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه 4 تفصل. أقسام لازم أي أقسام المد اللازم لديهم أي عند القراء 4، وتلك أي الأقسام 4 كلمي نسبة للكلمة لوجوده فيها، إذن هذا المد سمي بالكلمة لأنه في كلمة، وحرفي نسبة للحرف لوجوده فيه أي في الحرف، سيأتي معنا معه أي مع الكلم. كلاهما مخفف مثقل أي كلا القسمين منهما هو مخفف ومنهما هو مثقل، وسيأتي بيان كل من المخفف والمثقل، لماذا سمي مخففا ولماذا سمي مثقلا. فهذه 4 تفصل أي فعند التفصيل يكون مجموع أقسام اللازم 4 أقسام، وفيما يأتي بعد بيان كل نوع منها. ya, selanjutnya kata beliau hafizahullah menyebutkan aqsamul maddil lazim, pembagian-pembagian daripada hukum mad lazim. An-Nazim memulai menyebutkan pembagian mad lazim di sini dengan perkataan beliau, aqsamu lazimin ladaihim 4. Aqsamu lazimin ladaihim 4 wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah
kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Ya, kata beliau hafizahullah, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Pembagian mat lazim menurut para ahli qiraah itu ada 4, yaitu kilmiyun dan harfiyun yang bersamaan dengannya. Dan kilahuma, dari dua hukum ini ada mukhaffaf dan ada mutsaqqal. Maka inilah 4 rinciannya. Beliau sebutkan di penjelasan hafizahullah taala, aqsamu lazim yaitu pembagian mat lazim. Ladaihim maknanya menurut kesepakatan para ahli qiraah. Maka ada 4 hukumnya atau ada 4 pembagiannya. Watilka maksudnya pembagian daripada yang 4 itu adalah yang pertama kilmiyun. Kilmi dinisbatkan kepada kalimat karena keberadaannya hukum itu dalam bentuk kalimat. Wa harfiyun dinisbatkan kepada huruf karena keberadaannya hukum itu berada pada huruf. Ya, berada pada huruf. Ma'ah yaitu bersama mat kilmi. Kemudian kata beliau hafizahullah, kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu, yaitu kedua hukum tersebut atau kedua pembagian tersebut ada mukhaffaf dan ada mutsaqqal. Apa itu mukhaffaf dan apa itu mutsaqqal akan datang penjelasannya dari setiap hukum ini. Kemudian kata beliau hafizahullah, fahadhihi arba'atun tufassalu. Fahadhihi arba'atun tufassalu, yaitu rincian. Inilah 4 rincian daripada mat lazim ini. Dan penulis di sini akan menyebutkan penjelasan masing-masing jenis hukum atau pembagian tersebut. Nah. ثم قال الناظم رحمه الله فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. قال الشارح فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد أي إن حصل اجتماع حرف المد بالسكون الأصلي في كلمة واحدة. حصل اجتماع حرف المد بالسكون الأصلي في كلمة واحدة فهو كلمي وقع، أي فهذا المد هو المد اللازم الكلمي فسمي بذلك لاجتماعه مع سببه في كلمة واحدة. اجتماع حرف المد وسبب هذا المد الذي هو السكون في كلمة واحدة كما تقدم. وقول وقع أي حصل. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah di matan yang ke-50, fa'in bikilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyu waqa. Jika terjadi dalam satu kalimat yang bersatu dengan sukun dengan huruf mad, sukun bersatu atau berkumpul dengan huruf mad, maka ini namanya kilmi. Ya. Beliau memulai penjelasannya hafizahullah, fa in bikilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin, yaitu apabila ada huruf mad berkumpul dengan sukun asli dalam satu kata. Apabila ada huruf mad berkumpul dengan sukun asli dalam satu kata, maka itu namanya kilmiyun waqa. Itu namanya mat lazim kilmi. Itulah yang disebut dengan mat lazim kilmi. Kemudian dinamakan dengan kilmi karena berkumpulnya sebab dalam satu kata, yaitu adanya mad, kemudian setelahnya ada sukun dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat. Kalimah bahasa Arabnya ya, kalau bahasa kita kata. Jadi ada huruf mad,
kemudian setelahnya ada sukun dalam bentuk kata, maka itu namanya mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi. Kemudian kata beliau hafizahullah, waqa, yang terjadi. Itulah hukum mad lazim yang terjadi. Maksudnya terjadi hukum mad lazim ketika ada mad dan setelahnya sukun dalam bentuk kata. Nah. ثم قال الناظم رحمه الله: أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. أو في ثلاثي الحروف وجدا أي أو كان اجتماع حرف المد بالسكون في حرف من حروف أوائل السور وهجاء هذا الحرف على 3 أحرف، والمد وسطه أي وأوسط هذه ال3 حرف مد فحرفي بدا، أي فهذا المد يسمى المد اللازم الحرفي. وقوله وجدا أي حرف المد والسكون فالألف للتثنية. فالألف للتثنية. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau, au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wasṭuhu fa harfiyyun bada. Wal maddu wasṭuhu fa harfiyyun bada. Atau pada 3 hurufnya ada huruf mad dan sukun. Pada 3 huruf tersebut ada huruf mad dan sukun. Atau pada 3 huruf tersebut ada huruf mad. Dan di dalam kata tersebut di pertengahannya ada huruf mad, maka tampakkanlah, ya, tampakkanlah. Maksudnya baca dengan panjang. Nanti sebentar akan beliau sebutkan apa makna daripada kalimat-kalimat ini. Au fi thulathil hurufi wujida, yaitu berkumpulnya huruf mad dengan sukun pada huruf-huruf di awal surah dalam bentuk hijai, huruf hijai, ya. Berkumpulnya huruf mad pada huruf-huruf hijai yang terjadi pada awal surah, yang terjadi pada awal surah, yang hurufnya ada 3 huruf, ya, hurufnya ada 3 huruf. Kemudian wal maddu wastuhu, pada 3 huruf tersebut ada huruf mad di tengahnya, ada huruf mad di tengahnya. Ini penjelasan daripada au fi thulathil huruf, pada 3 huruf, kemudian di tengahnya itu ada huruf mad dan sukun, ya. Maka ini namanya faharfiyun bada, mad harfi. Maka tampakkanlah atau namakanlah dengan mad harfi. Kemudian dinamakan dengan mad harfi lazim atau mad lazim harfi, dinamakan dengan mad lazim harfi karena terbentuknya atau terjadinya hukum ini dalam bentuk huruf atau pada huruf. Kemudian perkataan beliau wujida didapatkan, yaitu adanya huruf mad dan sukun, adanya huruf mad dan sukun pada huruf tersebut. Fal alifu litathniyah, dan adapun alif itu untuk menunjukkan yang 2. Nah. قال وقوله بدأ أي ظهر تعريفه بهذا التعريف وظهرت تسميته بهذه التسمية. Kemudian kata beliau hafizahullah, bada maka tampakkanlah, baca jelaslah, ya, baca jelaslah daripada penamaan dari hukum-hukum ini. Nah. ثم قال الناظم رحمه الله كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم. كلاهما أي كلا المدين الكلمي والحرفي مثقل إن أدغم، أي إن حصل إدغام للحرف الساكن الذي يلي حرف المد فهو مثقل. مخفف كل إذا لم يدغم، أي وكلاهما مخفف إن لم يحصل إدغام للحرف الساكن الذي يلي حرف المد. إذن المثقل والمخفف هو بالنظر إلى الحرف الذي يلي حرف المد، فإن أدغم كان مثقلا
وإن لم يضغم كان مخففا. فأقسام المد اللازم 4 إليك بيانها مفصلة. Ya, selanjutnya kata beliau hafizallah, kilahuma mutsaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Dari pembagian yang dua tadi ada kilmi dan ada harfi. Dari pembagian dua jenis ini, kilmi dan harfi, ada mutsaqqalun in udghima, dibaca mutsaqqal ketika dimasukkan pada keduanya. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama, dan dibaca mukhaffaf, dibaca ringan kalau tidak ada yang dimasukkan kepada kedua hukum tersebut. Kilahuma, yaitu kedua mat tersebut. Apa kedua mat tersebut? Yaitu mat kilmi dan mat harfi. Mutsaqqalun in udghima, mutsaqqalun in udghima, dibaca mutsaqqal kalau ada dua huruf, kalau ada dua yang dimasukkan ke, kalau ada huruf yang dimasukkan kepada dua hukum tersebut. Maksudnya adalah apabila ada terjadi idgham, terjadi idgham pada huruf sukun yang dimasukkan ke huruf mat, huruf sukun dimasukkan ke huruf mat, maka itu namanya mutsaqqal. Ada huruf sukun yang dimasukkan ke huruf mat, maka itu namanya mutsaqqal, berat, diberatkan, berat cara bacanya. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama, dan dibaca mukhaffaf dari setiap hukum ini kalau tidak ada huruf yang dimasukkan kepada keduanya. Ya, maksudnya kata beliau kilahuma mukhaffafun illam yahsul idghamun, dibaca mukhaffaf kalau tidak ada huruf yang diidghamkan, tidak ada huruf sukun yang diidghamkan kepada huruf mat tersebut, maka dibaca mukhaffaf, dibaca ringan. Ya, dibaca ringan. Maka kata beliau hafizahullah taala, pembagian daripada mat lazim ini ada 4, dan inilah penjelasan secara rinci yang akan beliau sebutkan. Nah, إذا نأخذ أقسام المد اللازم بعيدا عن النظم. قد مر معنا دراستها كاملة بالنظم مع الأبيات، والآن نأخذها بعيدا عن النظم. القسم الأول المد اللازم الكلمي المثقل. المد اللازم الكلمي المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مدغم فيما بعده، أي مشدد، هذا اختصارا، أي مشدد في كلمة واحدة، نحو الصاخة. يعني التعريف أن يأتي بعد حرف المد. أين حرف المد في هذه الكلمة؟ الألف. يأتي بعده حرف ساكن. الحرف الساكن لابد أن يكون مدغما فيما بعده حتى يكون المد مثقل. لاحظ أين الحرف الساكن؟ الحرف الساكن كما مر معنا هو الحرف الأول من المشدد، لأن كل حرف مشدد فهو عبارة عن حرفين، عن حرفين. الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، والثاني متحرك. فالخاء المشددة في هذه الكلمة الصاخة، الخاء هذه عبارة عن خاءين، الخاء الأولى ساكنة والخاء الثانية متحركة، أدغمت الساكنة في المتحركة فصار النطق بخاء واحدة مشددة. إذن وقع بعد حرف المد حرف ساكن مدغم، واختصارا أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد. إذن إذا وقع بعد حرف المد حرف مشدد فالمد لازم كلمي مثقل. وهكذا الطامة حرف المد الألف وقع بعده حرف ساكن سكونا لازما مدغم فيما بعده، وهي الميم الساكنة أدغمت في ميم متحركة فصار النطق بميم واحدة مشددة. وسمي كلميا لكون حرف المد والسكون في كلمة واحدة. إذن حرف المد والسكون في كلمة، كلاهما في كلمة واحدة. ومثقلا لكون الساكن بعد حرف المد مدغم أي مشدد. إذن مثقل لأن الحرف الذي بعد حرف المد مدغم أي مشدد اختصارا. Ya, Masya Allah. Ini susah-susah gampang ya, gampang-gampang susah.
Baik. Semoga dimudahkan semuanya untuk memahaminya. Kemudian beliau sebutkan penjelasan rincian daripada mad lazim ini. Al-maddul lazimu al-kilmiyul mutsaqqal, mad lazim kilmi mutsaqqal. Ini yang pertama, yaitu adanya huruf mad. Adanya huruf mad, dan setelah huruf mad tersebut adalah huruf sukun yang diidghamkan. Huruf sukun yang diidghamkan dalam satu kata. Ada huruf sukun yang diidghamkan dalam satu kata, maka itu namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Beliau datangkan contohnya seperti dalam ayat as-sakhah. As-sakhah. Di situ ada huruf mad. Ada huruf mad, kemudian setelahnya ada huruf sukun yang dimasukkan ke huruf setelahnya. Mana huruf sukunnya? Kata beliau, huruf sukunnya terletak pada kha yang ditasydid. Huruf kha yang ditasydid, beliau sebutkan tadi, kita sudah sebutkan katanya kha ini diibaratkan dengan dua huruf. Huruf yang bertasydid diibaratkan dua huruf. Huruf yang pertama adalah huruf sukun. Huruf yang pertama adalah huruf sukun. Maka setelah huruf mad yang berada setelah huruf shad, ada huruf sukun kha yang pertama. Huruf sukun kha yang pertama dimasukkan ke kha yang berharokat. Itu namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Maka ringkasnya kata beliau hafizahullahu taala, untuk ketentuan mad lazim kilmi mutsaqqal ini adalah apabila setelah huruf mad dan setelah huruf mad itu ada tasydid. Ini rincian paling ringkas kata beliau. Cara mudah memahaminya, apabila ada huruf mad kemudian setelahnya ada huruf tasydid, maka itu namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, kemudian dinamakan dengan kilmi karena huruf mad dan sukunnya itu terjadi dalam satu kata. Huruf mad dan sukunnya, as-sakhah, ada huruf mad, setelah huruf mad ada sukun, terjadi dalam satu kata, maka ini namanya kilmiyan atau kalimiyan. Kemudian dinamakan dengan mutsaqqalan, kata beliau mutsaqqalan, yaitu diberatkan. Kenapa dibaca berat? Karena ada sukun setelah huruf mad, ada huruf sukun setelah huruf mad yang diidghamkan. Ada huruf sukun setelah huruf mad yang dimasukkan ke huruf setelahnya, maka ini namanya mutsaqqalan. Nah, القسم الثاني المد اللازم الكلمي المخفف. يمكن نقرأ أمثلة الشيخ. طيب جميل. إذا نقرأ المثالين نسمعهما منكم. الصاخة. 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 الطامة. 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 أحسنت. ولا تهمل زمن الغنة في الكلمة الأخيرة. Kemudian di situ beliau katakan di mim tasydid ada gunnah, mim tasydid ada gunnah. Nah. القسم الثاني من أقسام المد اللازم الكلمي المخفف هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن غير مدغم. هذا هو الفرق. غير مدغم فيما بعده أي مخفف في كلمة واحدة، نحو الآن في موضعين في سورة يونس لا ثالث لهما في القرآن الكريم. إذا المد اللازم الكلمي المخفف، أولا الفرق بينه وبين المثقل هو أن يأتي الحرف الذي بعد حرف المد ساكن غير مدغم، كلمة غير مدغم. والأمر الثاني هو محصور في كلمتين في رواية حفص، لا يوجد مثال ثالث لهذا القسم، فإنه محصور في هاتين الكلمتين أو كلمة
تكررت في موضعين في سورة يونس. Ya, kemudian selanjutnya rincian yang kedua daripada hukum mad lazim, yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya, adanya huruf mad, kemudian setelah huruf mad ini datang huruf sukun tanpa diidghamkan ke huruf setelahnya. Datang huruf mad, kemudian setelahnya ada sukun yang tidak diidghamkan ke huruf setelahnya. Maka itu namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Inilah perbedaannya, kata beliau hafizahullah. Perbedaan antara mad lazim kilmi mutsaqqal dan mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu tidak adanya huruf yang dimasukkan ke huruf setelahnya. Ya. Dan contohnya itu hanya ada 2 tempat dalam Al-Quran, tidak ada yang ketiganya. Dan contohnya beliau akan sebutkan. وسمي كلميا لما تقدم معنا أنه سمي كلميا لأن حرف المد والسكون في كلمة، ومخففا لكون الساكن بعد حرف المد غير مدغم، لكون الساكن الذي بعد حرف المد وهو اللام في هذه الكلمة، هذا الساكن هو اللام غير مدغم، اللام هنا غير مدغمة فيما بعدها، فلذا سمي مخففا. وسنسمع منكم هذه الكلمة. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, dinamakan dengan kalimian, mad lazim kalimi, yaitu penjelasannya telah lalu bersama kita. Begitu pula dinamakan dengan mukhaffafan karena adanya sukun setelah huruf mad, tapi tanpa dimasukkan ke huruf setelahnya. Contohnya al-ana, ada huruf sukun, ada huruf mad, ya, ada huruf mad di situ. Setelah huruf mad, ada alif sukun sebelumnya fathah, ada mad. Setelahnya ada sukun asli, yaitu huruf lam, tapi tidak ada yang diidghamkan, tidak ada yang dimasukkan ke huruf setelahnya. Maka itu namanya mukhaffaf. Dan beliau akan perdengarkan kepada kita sekalian cara membaca daripada contoh mad lazim kilmi mukhaffaf ini. Nah, نسمع منكم الآن ما شاء الله. القسم الثالث من أقسام المد اللازم، المد اللازم الحرفي المثقل. قال هو أن يوجد حرف في فواتح بعض السور. إذن هذا المد لا يكون إلا في فواتح السور، لا يكون إلا في فواتح السور، الكلمات الأولى، الحروف. قال هذا الحرف الضابط الأول فيه هجاؤه على 3 أحرف. إذن لابد أن يكون هجاء هذا الحرف على كم أحرف؟ على 3 أحرف. الضابط الثاني أوسطها حرف مد. الضابط الثالث والثالث مدغم في الحرف الذي بعده، نحو اللام من ألف لام ميم، والسين من طا سين ميم. حتى يتضح هذا الكلام سيأتي معنا شرح ذلك. قال وسمي حرفيا لكون حرف المد والسكون في حرف من فواتح السور. إذن حرفي لأنه في حرف، كما أن الكلمي لأنه في كلمة. ومثقلا لكونه مدغما، وسيتضح الآن. قال شرح ذلك في المد اللازم الحرفي المثقل 3 ضوابط نعملها في حرف اللام، من المثال الأول ألف لام نعمل هذه الضابط في هذا الحرف. قال وهي الآتي: الضابط الأول
هجاء هذا الحرف على 3 أحرف. إذن حرف لام متكون من كم أحرف؟ من اللام والألف والميم، هذه 3 أحرف. إذن هجاء هذا الحرف على 3 أحرف. الضابط الأول موجود. الضابط الثاني أوسط هذه ال3 حرف مد. أوسط هذه ال3 حرف مد. ننظر ما هو الحرف المتوسط في هذا الحرف؟ لام، لا، لام. الحرف المتوسط هو الألف. أوسط هذه ال3 حرف مد وهو الألف. الضابط الثالث أن يكون الثالث من هذه الأحرف مدغما. ننظر الثالث منها وهو الميم مدغم فيما بعده، وهي الميم من لفظ ميم. لاحظ ألف لام لام لام، هذه الميم ساكنة وقع بعدها ميم متحركة، الحكم أن تدغم. نحو لهم ما يشاءون، فالميم الأولى أدغمت في الميم الثانية. إذن المد في ألف لام في لفظ لام مد لازم حرفي مثقل. Selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, contoh-contoh ini tadi akan beliau sebutkannya, akan datang pembahasannya. Mad lazim harfi ini, mad lazim harfi mutsaqqal, yaitu adanya huruf-huruf hijai yang terdapat pada sebagian pembuka surah. Huruf-huruf hijai yang terdapat pada awal-awal surah. Dan huruf hijaiyahnya ada 3. Huruf hijaiyah ada 3, dan pada huruf hijaiyah tersebut di pertengahannya ada huruf mad. Ya, di tengahnya ada huruf mad, dan huruf ketiganya dan yang ketiganya diidghamkan. Ya, dibaca idgham ke huruf setelahnya, dibaca idgham ke huruf setelahnya. Maka ini namanya mad lazim harfi mutsaqqal. Ya, contohnya pada huruf lam pada lafaz, contohnya lam pada lafaz alif lam mim, alif lam mim, dan huruf sin pada lafaz tasim mim. Ya, tasim mim. Pada huruf lam, jadi 3 huruf ya, ditulis lam, lam, kemudian alif dan mim. Ya, huruf sukunnya adalah alif sukun sebelumnya fathah. Kemudian setelahnya ada sukun, yaitu pada huruf mim, pada huruf mim. Maka diidghamkan ke huruf setelahnya. Dan karena terjadinya hukum ini dalam bentuk huruf, maka dinamakan dengan harfi mutsaqqal. Harfi mutsaqqal. Begitu pula pada qasim mim. Ya, pada huruf sin. Sin 3 huruf. Sin, ya, dan nun. Ya, 3 huruf. Di tengahnya ada huruf mad, yaitu huruf ya. Ya sebelumnya kasrah. Setelah huruf ini ada huruf mim. Ada huruf mim. Berarti ada yang diidghamkan, ada yang dimasukkan ke huruf mim. Maka itu namanya harfiyun mutsaqqal. Diberatkan cara membacanya. Sekali lagi beliau akan sebutkan nanti pada pembahasannya yang akan datang. Dinamakan dengan harfian karena mad dan sukunnya itu terjadi pada huruf di pembuka surah. Huruf pada pembuka surah. Dicontohkan tadi alif lam mim, bentuk huruf semuanya, qasim mim, pada huruf-huruf hijai di pembuka surah. Maka dikatakan harfian karena sukun setelahnya huruf hijai yang terjadi pada pembuka surah. Kemudian dikatakan dengan mutsaqqalan karena ada yang diidghamkan ke huruf setelahnya sehingga diberatkan cara membacanya. Penjelasan tentang hal ini, mad lazim harfi mutsaqqal itu ada 3 ketentuannya. Ada 3 ketentuannya. Kita perhatikan dan kita praktekkan pada huruf lam seperti contoh berikut ini. Ketentuan yang pertama,
huruf hijai yang terdiri dari 3 huruf. Sekali lagi, yang terjadi pada awal surah. Beliau contohkan di sini alif, lam, mim, 3 huruf. Alif, lam, mim. Ya, terjadi pada huruf hijai yang 3 huruf. Pada huruf hijai 3 huruf. Dan di pertengahnya, ini syarat yang kedua atau dhabit yang kedua, ketentuan yang kedua. Di tengahnya dari 3 huruf ini ada huruf mat. Ada huruf mat. Apa huruf matnya? Beliau sebutkan huruf matnya adalah huruf alif. Ya, huruf alif. Ada contohnya di situ ya, di kitab. Lam, lam ditulis 3 huruf. La, lam, kemudian alif, mim. Di sini ada matnya, yaitu huruf alif. Ya, huruf alif. Kemudian ketentuan yang ketiga, yang ketiganya huruf mim. Ya, huruf mim. Mim yang diidghamkan ke huruf setelahnya. Huruf mim yang dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf mim juga. Mim bertemu dengan mim. Lam, mim. Lam akhirnya mim. Kemudian setelah mim ini ada huruf mim. Maka bertemunya ada huruf ini sehingga terjadilah huruf yang dimasukkan. Ya, ketika ada huruf yang dimasukkan seperti ini, maka itulah yang dinamakan dengan mutsaqqalan. Ya, diberatkan cara membacanya. Nah, ini ketentuan yang ketiga yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Nah. القسم الرابع من المد من أقسام المد اللازم، المد اللازم الحرفي المخفف. المخفف قال هو أن يوجد حرف في فواتح بعض السور هجاؤه على 3 أحرف، وهذا كالمثقل. أوسطها حرف مد، وهذا أيضا كالمثقل. فالضابط الأول والضابط الثاني في كلا المدين متفق عليه، والفرق في الضابط الثالث. لذلك قال والثالث ساكن غير مدغم، غير مدغم في الحرف الذي بعده. هذا هو الفرق بين المثقل والمخفف. قال نحو قاف، هذه الفاء قاف هل هي مدغمة فيما بعدها؟ لا، قاف والقرآن غير مدغمة. إذا المد في هذه الكلمة مد لازم، في هذا اللفظ المد لازم حرفي مخفف، حرفي مخفف. قال وسمي حرفيا لما تقدم ذكره، أن حرف المد والسكون في حرف من فواتح بعض السور، حرف من حروف فواتح بعض السور، ومخففا لكونه غير مدغم. فالحرف الثالث الأخير غير مدغم فيما بعده. قال فالفرق بين المخفف والمثقل هو الضابط الثالث، أي حصول الإدغام وعدمه، حصول الإدغام وعدمه. فإذا حصل الإدغام سمي مثقلا، إن لم يحصل الإدغام سمي مخففا. Ya, selanjutnya kata beliau hafizahullah, dari pembagian yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah mad lazim harfi, al-maddul lazimul harfiyul mukhaffafu. Mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu adanya huruf pada pembuka sebagian surah. Adanya huruf pada pembuka sebagian surah. Dan huruf hijainya 3 huruf juga ya, 3 huruf. Kemudian pertengahannya ada huruf mat. Pertengahannya atau huruf tengahnya ada huruf mat. Dan yang ketiganya sukun. Sukun tapi tidak diidghamkan ke huruf setelahnya. Tidak ada huruf yang diidghamkan ke huruf setelahnya. Maka ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Contohnya beliau sebutkan di situ qaf. Qaf ada 3 huruf. Qaf, kemudian alif, kemudian fa. Ya. Ada huruf mad yaitu alif. Kemudian setelahnya ada huruf yang kita baca sukun yaitu huruf fa. Dan setelah huruf yang ketiga ini tidak ada huruf yang diidghamkan setelahnya. Itu namanya mukhaffaf. Itu namanya
mukhaffaf. Jadi kata beliau hafizahullah taala, inilah perbedaan, ya, inilah perbedaan antara mad lazim harfi mutsaqqal dengan mad lazim harfi saya ulangi, inilah perbedaan antara mad lazim harfi mutsaqqal dengan mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Kemudian dinamakan dengan harfian, penyebutannya atau penjelasannya telah kita sebutkan, dan dinamakan dengan mukhaffafan karena tidak ada huruf yang diidghamkan ke huruf setelahnya, ya, tidak ada huruf yang diidghamkan setelahnya, sehingga dinamakan dengan mukhaffaf. Terakhir kata beliau hafizahullah taala, perbedaan fal farqu bainal mukhaffaf wal mutsaqqal, perbedaan antara mukhaffaf dan mutsaqqal yaitu pada ketentuan yang ketiga, ya, pada ketentuan yang ketiga, yaitu tidak ada huruf yang diidghamkan, tidak ada huruf yang diidghamkan ke huruf setelahnya. Maka ini perbedaan antara mad lazim kilmi mutsaqqal, mad lazim harfi, saya ulangi, mad lazim harfi mutsaqqal dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Nakif huna ya Syekh. طيب نعم إذا نقف هنا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kata beliau, terakhir kita berhenti, kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah taala kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tafadhalu hafizakumullah.